اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عبدالحکیم، 7H نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ تلنگانہ وقف بورڈ کے چیئرمین جناب مسیح اللہ صاحب اور وقف بورڈ ممبر و امیر جامع نظامیہ جناب سید اکبر نظام الدین حسینی صاحب کو اپنی خود ہی سے مسلمانوں کے سرکاری عہدوں سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ تلنگانہ کے مسلمانوں کے لیے دو اہم شعبے و ادارے ہیں، ایک معاشی سدھار کے لیے وقف بورڈ، دوسرا دینی تعلیم و تربیت کے لیے جامعہ نظامیہ۔ ان دونوں اداروں میں ہزاروں کروڑ روپے کے لین دین ہوتے ہیں، ہر ایک سہولت موجود ہے، لیکن پھر بھی 63% مسلمان غربت کے شکار ہیں اور 77% مسلمان تعلیم سے محروم ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن سب ہوتے ہوئے مسلمانوں کو محروم کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ یہ ہمیشہ سے تلنگانہ کے مسلمانوں کی بدقسمتی رہی ہے کہ یہ دونوں اداروں پر سیاسی قبضہ بنا ہوا ہے۔ جو حکومت آتی ہے اس سے فرینڈلی تعلقات کی بنا پر ملے جلے انداز میں فرینڈلی ہو کر وہی کام ہوتا ہے جو سیاسی حکمران چاہتے ہیں۔ حال ہی میں تلنگانہ وقف بورڈ کے چیئرمین کا تقرر کیا گیا اور TRS حکومت کی جانب سے مسیح اللہ صاحب کو چیئرمین بنایا گیا۔ ایک امید جگی تھی کہ نوجوان مسیح اللہ صاحب مسلمانوں کی فلاح و ترقی کے لیے کچھ کریں گے، لیکن بدقسمتی سے انہیں وہ موقع نہیں ملا، یا یوں کہوں کہ ان کو یہ عہدہ راس نہیں آیا۔ پہلے دن سے ہی ان کے منفی عمل سامنے آنا شروع ہو گئے۔ ایک آڈیو ایسا وائرل ہوا جس میں مسیح اللہ صاحب اپنی اندرونی بات و نیت ظاہر کر رہے ہیں کہ کچھ بھی کرنا، عہدہ حاصل کر لینا، اپنے لیے پیسہ کما لینا۔ یہ سن کر مسلمان فکر مند ہو گئے کہ اب وقف بورڈ ذاتی کمائی کے لیے لٹ سکتا ہے۔ پھر جیسے ہی وہ چیئرمین کی کرسی پر بیٹھے، حج ہاؤس میں ان کے ساتھیوں کی جانب سے باجا بجا کر ناچنے کا معاملہ سامنے آیا۔ پھر کرسی پر بیٹھتے ہی ایسا کچھ ہوا کہ ہسٹری میں نہیں دیکھا گیا، جو سارے مسلمان معاشرے کو شرمندہ کر دیا۔ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن یہ بات عام ہو چکی ہے کہ ان کے فرزند کا گینگ ریپ میں پکڑا جانا اور چیئرمین وقف بورڈ کی آفیشیل کار میں گینگ ریپ ہونا، یہ سارے معاملات دیکھتے ہوئے مسیح اللہ صاحب سے ہم یہی مطالبہ کرنا چاہیں گے کہ وہ اپنی خودی سے وقف بورڈ چیئرمین کے عہدے سے سبکدوش ہوتے ہوئے اپنا استعفیٰ دے دیں۔ اسی میں اس عہدے کی اور خود مسیح اللہ صاحب کی عزت بنی رہے گی، ورنہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، بار بار شرمندہ کرتے ہوئے، بلیک میل کرتے ہوئے چیئرمین مسیح اللہ صاحب سے سیاستدان ایسے کام کروا سکتے ہیں جو وقف بورڈ اور مسلمانوں کے لیے مزید نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ حالات کو دیکھتے ہوئے مسلمان بھی اس وقت وقف بورڈ کے چیئرمین کے عہدے پر مسیح اللہ صاحب کو دیکھنے اور ان سے قوم و ملت کا کام لینے کے موقف میں ہرگز نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ مسیح اللہ صاحب خود سے مسلمانوں کے اس عہدے سے استعفیٰ دیتے ہوئے اپنا بڑک پن جتائیں۔ ہماری نیک تمنائیں مسیح اللہ صاحب کے ساتھ ہیں اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے پریشانیوں کو جلد از جلد دور کرتے ہوئے ان کے لیے راستے آسان کرے اور عوام و قوم کی خدمت و بھلائی کے لیے ان کے سیاسی سفر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ترقی عطا کرے، آمین۔ اب آئیے بات کرتے ہیں جناب سید اکبر نظام الدین حسینی صاحب کی، جو وقف بورڈ کے ممبر ہونے کے ساتھ درگاہ شاہ خاموش رحمت اللہ علیہ کے متولی و سجادہ نشین بھی ہیں، امیر جامع نظامیہ بھی ہیں، دارالسلام ایجوکیشنل ٹرسٹ سے چلائے جانے والے سارے اداروں کے ٹرسٹی بھی ہیں،
दारुस्सलाम बैंक के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, अरबिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सारे ओहदे सियासी बिसात पर बिछाए हुए हैं, क्योंकि जनाब अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साहब AIMIM के बहुत करीबी हैं और AIMIM लीडर्स के जाती इदारे भी चलाते हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साहब के जरिए से ये सारे मुसलमान ओहदों पर AIMIM का सियासी कब्जा है। सैयद अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साहब फिल वक्त रूपोश हैं। इससे कबल भी वो कई बार रूपोश होते हुए रौनुमा हुए हैं। 2006 में अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साहब पर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जरिए फीस और एडमिशन्स को लेकर कानूनी मामला चला। 2007 में वक्फ लैंड से किराएदारों को निकालकर जाती कब्जा करने का कानूनी केस चला। 2014 में 986 एकर्स वक्फ जमीन बेच लेने का अदालती मामला चला। 9.27 एकड़ वक्फ जायदाद पर अपना जाती फार्म हाउस बना लेने का केस चला। मामले की तहकीक के लिए हुकूमत की जानिब से इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया, जिसमें हुकूमत के स्पेशल ऑफिसर ने इंक्वायरी में साफ कर दिया कि अकबर निजामुद्दीन साहब वक्फ के फंड्स का गलत इस्तेमाल किए हैं और वक्फ जायदादें बेच दिए हैं। इसीलिए कानूनी कार्रवाई करते हुए अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साहब को सस्पेंड भी कर दिया गया था। बहरहाल वक्फ जमीनात जमीन अल्लाह की, कब्जा अब्दुल्ला का, और शिकार के शौक में कई कानूनी केसेस अकबर निजामुद्दीन साहब पर चल रहे हैं और वो वक्तन फवक्तन रूपोश हो जाते हैं और फिर मामलात थमने के बाद नमूदार हो जाते हैं। ऐसे में हम सैयद अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साहब से अदबन गुजारिश करते हैं कि वो भी अपना बड़कपन जताते हुए अपनी खुदी से वक्फ बोर्ड मेंबरशिप और अमीर जामे निजामिया के ओहदे से सुबुकदोश होते हुए इस्तीफा दे दें, क्योंकि मुसलमानों के लिए ये दोनों ओहदों की बहुत इज्जत है। वक्फ बोर्ड मुसलमानों के मुआशी सुधार के लिए है और जामिया निजामिया दीनी तालीम के लिए। तो ये दोनों इदारे मुसलमानों के लिए बहुत मायने रखते हैं। जामिया निजामिया के दीनी तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों और हुफ़ाज़ खुद मुसलमानों के सर आंखों पर हैं। जामे निजामिया में दीनी तालीम देने वाले असातिज़ा से लेकर आलिम कामिल हजरात मुसलमानों के सर आंखों पर हैं। जामे निजामिया के उलमाए दीन व मुफ्तियान इकराम का वक़ार बुलंद है। तो इन सब के अमीर का मुकाम क्या होना चाहिए? लेकिन सियासी कब्जे के चलते क्या से क्या कर दिया गया है। हमारे हुफ़ाज़, आलिम, कामिल, उलमाए दीन, मुफ्तियान इकराम के अमीर कभी वक्फ जायदादों को बेच लेने, कभी अल्लाह की अमानतों पर कब्जे करने, कभी फार्म हाउस बना लेने, कभी कानून तोड़ते हुए शिकार के केसेस में मुलविस होने की खबरों में छाए रहते हैं। कभी कानूनी गिरफ्त से बचने रूपोश हो जाते हैं तो कभी नमूदार हो जाते हैं। जिन इदारों में गरीबों, लाचार व मजबूर मुसलमानों का सोना, चांदी, जर, जेवर, जमीन जायदाद रखकर सूद लिया और दिया जाता है, उस इदारे के चेयरमैन और डायरेक्टर भी वही हैं जो अमीर जामे निजामिया हैं। तो सोचिए कि दीनी तालीम और दीनी इदारे के हुफ़ाज़, आलिम, कामिल, उलमाए दीन, मुफ्तियान इकराम पर इसके क्या असरात हो रहे होंगे। दीनी दरसगाहों को अमीर के ओहदों के जरिए से कब्जा करते हुए दीन और दीनदारों को सियासत के मातहत कर दिया गया है। उलमाए दीन, हुफ़ाज़ व मुफ्तियान इकराम को अमीर के जरिए से सियासत के मातहत कर दिया गया है। इसीलिए आज दीन की जगह सिर्फ सियासत बोलती है और दीनदारों को सिर्फ फतवे देने और चांद देखने के काम पर लगा दिया गया है और इन्हीं दीनदारों को अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करते हुए हुकूमत के सामने रुजू किया जाता है
बहरहाल इन सारे मामलात का जायजा लेते हुए अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साहब से हमारी अदबन गुजारिश है कि मुसलमानों के अहम हुकूमती शोबों के ओहदों, मुसलमानों, दीनदारों और खुद के वक़ार को बनाए रखने के लिए जामिया निज़ामिया के अमीर और वक्फ बोर्ड मेंबर के ओहदे से खुद ही बड़कपन जताते हुए बराए मेहरबानी इस्तीफा दे दें। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।